yes, mommy. Ah, sige, sige. I'll bring pizza tonight, okay? Alright. Thank you. Bye-bye, mama. Paging. Mrs. Janice C. Tan. Please proceed to the accounting department. Ding Right dong. now. Ding dong. Ding dong. Yes, ma'am. Ay, ma'am. Ba? Ma'am, kabalo ka kung sa. Di ba na? Wala. Palihog lang kung sign, ma'am. Kinakadaog kag kuan. 5,000 50 God! I won a jackpot prize! Yeah, jackpot lang Saan sa siya nga ma'am. promo? You won. Usa gani sa funeral homes. Oh my gosh! Ay, mo, day ni siya. Oh my gosh, mabuhi naman dahil ko og City Homes. Wow. Congratulations. No, 60% pa lang yan. Oo, wala pa naman. Mabuhi naman dahil ko og City Homes. Okay. Okay. Paligyan na ako City Homes. Pero pwede gyapon nimo dungagan, ma'am. Pwede gihapon. Pwede gyapon courtyards or forest view home. Ano ang override, ani? Para Kanina sa pa isa, battery ma'am. friends. Ay, kalas na siya Kanipa, battery daw. kanipa. Dapat dalion. Dalion. Diliwi ki para padugay-dugayin, Jud. Tara. I-focus. Then yung pag-count na mo, Joy, ang money din, Joy. Ah, sige. Okay. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 480 kay kung sukli 20. Congrats! Yay! Congratulations! Suplimante. Sukli 20. 20 lang ako, ma'am. Keep the change. Biatag. Ay, focus akong ipon! Ay, focus akong ipon. Bago akong ilong. Dahil, ito na yan. Girl, ayaw. Kung makita akong ilong. Ayaw, girl ba? Mana. Balik na ka dito. Balik na ka dito. Balik 20. Okay. Ay, ma'am, napakita Thank you, Lord. Your copy, ma'am.